Let's go to the book of Hebrews. Vamos para el libro de Hebreo. Hebrews 11, 1 through 4. Hebreo 11, 1 al 4. And the word of the Lord says this: faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in days of old earned a good reputation. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command. That what we now see did not come from anything that can be seen. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gift. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. La gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendimos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que lo que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. You may sit in heavenly places. Se pueden sentar en lugares celestiales. El título de hoy, the title today, fe que no tiene sentido, faith that doesn't make sense. Fe que no tiene sentido, faith that doesn't make sense. Y quiero que escuchen por la palabra de Dios. I want you to pay attention by the word of God. Porque lo que voy a compartir con ustedes en esta noche, what I'm going to get ready to share with you tonight, is going to strengthen your faith. Vas a darle fuerza a tu fe. Y nosotros leímos ahora mismo, we just read, en el libro de Hebreo, the book of Hebrew, vemos que el escritor de esta escritura está hablando de fe. We see that the author of this letter is talking about faith. Y cuando leemos esto, and when we read this, lo da a nosotros poder entender, it allows us to understand que todo lo que nosotros queremos ver realizarse en nuestra vida, that all that we want to see come to life in our lives, viene por fe. It comes through faith. Porque Dios en el principio, cuando creó este universo, when God in the beginning created this universe, Él lo hizo por fe. He did it by faith. Y algo que yo llevo enseñándole a esta iglesia, and one thing that I've been teaching this church, es que el lenguaje de Dios es fe. That the language of God is faith. Y para nosotros poder comunicarnos con Dios, and for us to be able to communicate with God, nosotros necesitamos saber el lenguaje de Él. We must know His language. Nosotros necesitamos hablar el lenguaje de Él. We must be able to speak His language. Y si nosotros no hablamos el lenguaje de Él, and if we do not speak the language of His, nosotros no podemos expectar o esperar que Dios haga algo en nuestro favor. If we don't speak His language, we cannot expect God to do something in our favor.
Es como un chino y un hispano tratando de comunicarse en su propio lenguaje. It's like a Chinese person and a Spanish person trying to communicate to each other in their own language. No van a entenderse. They're not going to understand each other. Porque están hablando dos diferentes lenguajes, because they're speaking two different languages. Pero el lenguaje de Dios va más allá de las palabras que salen de tu boca. The language of God goes beyond what comes out of your mouth. El lenguaje de Dios es fe. The language of God is faith. Y nosotros como hijos de Dios, and us as children of God, necesitamos empezar a caminar con el lenguaje de fe. We as children of God, we have to start walking with the language of faith. Por eso cuando nosotros caminamos con fe, when we walk in faith, lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, what we cannot see through our eyes, lo vemos por los ojos espirituales. We see it through the spiritual eyes. Y ahí donde nosotros encajamos y empezamos a manifestar las cosas que queremos ver. And this is how we align ourselves and we start to manifest the things that we want to see. Y nosotros, cuando venimos delante la presencia de Dios, when we come before the presence of God, nosotros tenemos que tener la postura y el carácter y el lenguaje de fe. When we come before God, we must have the posture, the character, and the language of faith. Para que nosotros podamos comunicarnos con Él y Él pueda entender nuestro lenguaje, so like that we can communicate with Him and He can understand our language, y Él pueda moverse a nuestro favor, so that He could move on our behalf. El problema que nosotros muchas veces tenemos, the problem that many of us have, es que muchas veces nosotros vinimos delante de la presencia de Dios y empezamos a hablarle a Él, pero no tenemos fe. We come, and the problem we have many times is that we come before God, we come before His presence, we talk to Him, but we talk to Him with no faith. Esto me recuerda en la Biblia. This reminds me in the Bible. La palabra de Dios dice que un día Jesús estaba con los discípulos en un bote. The Bible says that one day Jesus was with His disciples in a boat. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos estaban en el bote, Jesús estaba durmiendo y de repente le tocó una tormenta. The Bible says that when they were in the boat and Jesus was sleeping on the boat, suddenly a storm came and they were in the midst of a storm. Y la palabra dice que el bote empezó a llenarse de agua. The Bible says that the boat started to get filled with water. Y los discípulos empezaron a tener miedo y pensaban que iban a morir. And the disciples started to become fearful, and they started to think that they were going to die. Y de repente ellos empiezan a levantar a Jesús y decirle a Jesús, levántate porque lo vamos a morir. And they start to wake Jesus up and they tell him, wake up because we're about to die. Tú no ves que nosotros nos vamos a morir en este bote. Don't you see that we're about to die in this boat? Y la palabra de Dios dice, and the word of God says, que Jesús se levantó y reprendió la tormenta. Jesus got up and He rebuked the storm. Y de repente la tormenta paró. And suddenly the storm stopped. Pero lo que me cae y me trae la atención, what catches my attention, es lo que Él le dijo después a los discípulos. It's what He told the disciples after. Le dice a ellos, gente de poca fe. He says, people of little faith. Ellos no pudieron entender que Jesús estaba con ellos y estaba descansando en la tormenta. They couldn't understand that Jesus was with them on the boat in the midst of the storm, and that He was resting in the midst of the storms. Amen. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo. This is why we must maintain our sight on Christ. Amen.
Porque mientras mantenemos nuestras miradas en Cristo, as long as we keep our sights on Christ, nosotros solamente tenemos que emplear o tenemos que hacer lo que Él está haciendo. All we have to do is apply and do what He is doing. Si vemos que Jesús está cansando, nosotros también cansamos. When we see God is resting, we also rest. Si nosotros vemos que Jesús se está preocupando, no lo tenemos que preocupar. If we see that God is not getting worried, we don't have to worry. A veces nosotros somos como los discípulos. Many times we're like these disciples. En medio de la tormenta, in the midst of the storm. Tú puedes decir, pero ¿cómo? ¿Qué tú quieres decir de eso? You probably say, what do you mean by that? Cada vez que tú estás confrontado con una tormenta en la vida, every single time you are confronted with a storm in your life, tu actitud es como los discípulos. Your attitude is like the disciples. Te paniquea, you panic. Deja que la desesperación entre. You allow desperation to enter. Y nos pasamos clamando a Dios, Dios mío, hay algo, Dios mío, esta tormenta me va a acabar conmigo. God, do something, the storm is going to be finishing. Pero no podemos ver que porque Dios no te está respondiendo, es un señal que está descansando y es lo que Él quiere que tú hagas. And what we can, many times we can't see is the reason why God is not responding is because He is resting and He wants you to follow His example so that you can also rest in the storm. Amen. Él te está dejando saber, tú no tienes que preocuparte de esta tormenta. He's trying to let you know you don't have to worry about this storm. Y nosotros muchas veces demostramos nuestra fe acuerdo a nuestra actitud. And many times we demonstrate our faith according to our attitude. Las cosas no van como queremos. Things don't go how we want. Lo paniqueamos. We panic when things don't go the way we want. Cuando las cosas, Dios nos está contentando nuestras peticiones, empezamos a cuestionar a Dios. When God is not answering our petitions, we start to question God. Y no podemos ver que ya, porque Dios está callado, ya te está contentando. We cannot see because God is staying quiet. He's already answering us. Él te está dejando saber, descansa en esta situación. He's letting you know, rest in the situation. Ya yo tengo esto bajo mi control. I already have this under my control. Amen. Y lo pasamos y hablamos, Dios mío, hay algo. And we say, God, do something. Dios mío, mira qué malo está esta situación. God, look how bad the situation is. Y Dios está cansando, dejándote saber, descansa. And God is resting, letting you know, rest. Pueblo de Dios, quiero que cojan esto. People of God, I want you to capture this. La fe no tiene sentido. Faith doesn't make sense. Por eso que yo siempre digo, la gente carnal no pueden entender las cosas espirituales. Why do I always say, and this is why I say, carnal people cannot understand spiritual things. Porque cuando tú caminas en fe, tú estás caminando en el mundo espiritual. When you walk in faith, you're walking in the spiritual realm. Amen. Tú no estás enfocado en las cosas de este mundo. You're not caught up focusing on the things of this world. Porque tú ves más allá. Because you see more, deeper. Cuando nosotros tenemos la actitud de fe, when we have the attitude of faith, mucha gente nos llamará loco. Many people will call us crazy. Mucha gente
dirán y van a decir que tú has perdido tu mente. Many people will say you have lost your mind. Y lo que ellos no entienden, tú no has perdido la mente, tú en verdad has conseguido tu mente. What they don't have realized is that you haven't lost your mind, you actually found it. Porque lo que de verdad, lo que no caminan en fe, son la gente de verdad que han perdido la mente. Because in reality, those that don't walk in faith are the ones that have lost their mind. Son los que están perdidos, they're the ones that are lost. Por eso cuando tú tienes fe, this is why when you have faith, tú puedes estar tranquilo no importando lo que pase. This is why when you have faith, you're at peace no matter what happens. Nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. We can see many examples in the Bible cuando viene con fe, when it comes with faith. Y muchas veces hasta Jesús no pudo ser muchas cosas cuando iba a su propia gente por la falta de fe. And many times Jesus himself couldn't do things even when he went to his own people because of the lack of faith. Algo que yo he aprendido y quiero enseñarle a ustedes, something I've learned that I want to teach you. Hay milagros, there are miracles, que uno puede manifestar, that one can manifest, por la propia fe de uno, by one's own faith. Por ejemplo, decimos si el pastor está enfermo. Let's say that the pastor is sick. This is an example. Pero su postura en su corazón no puede estar en un nivel donde la fe de él pueda operar para que él pueda recibir su milagro. However, he could be in a postural situation where his faith is not in the level for him to receive his miracle. Pero quiere su milagro, but he wants his miracle. Quiere su sanidad. He wants his healing. Por la gracia de Dios, by the grace of God, yo puedo usar mi fe. By the grace of God, I could use my faith para que él pueda recibir su milagro, so that he could receive his miracle. Pero muchas veces esto no es la circunstancia. Many times this is not the circumstance. Muchas veces Dios quiere que tú te muevas en fe para que Él pueda hacer el milagro. Many times God wants you to move in faith so that He could do the miracle. Es una diferencia. Por eso nosotros a veces tenemos que motivar y ayudar a la gente que crezcan en la fe. Many times we have to motivate and help people grow in their faith. Para que ellos puedan ver lo que no pueden ver con sus ojos naturales. So they could see what they cannot see with their natural eyes. La fe te llevará a lugares donde tú nunca te imaginas. Faith will take you places where you never imagined. Amen. La fe te va a dejar de experimentar y tener encuentro con Dios que tú nunca te vas a imaginar. Faith will allow you to have encounters with God that you could never imagine. Por eso nosotros tenemos que cada vez
estar en posición de madurar en nuestra fe. This is why we have to be always in position in maturing in our faith. Porque la fe es algo que tú te maduras en. Faith is something you mature in. Y si no tienes fe, se le hace difícil para que tú puedas agradarle a Dios. If you don't have faith, it becomes very hard for you to please God. Quiero que tú capte esto. I want you to capture this. Porque cuando tú maduras en la fe, muchas veces tú no vas a estar siempre buscando a tu pastor para que ore por ti. Because when you mature in your faith, you won't find yourself always seeking prayers from your pastors. Porque el que tiene fe sabe que tiene acceso directo al Padre. Because he who has faith understands that they have direct access to the Father. Que no tiene que siempre estar, voy a decir esto, pidiendo oración no es malo. Asking for prayer is not bad. It's not. Because there's power in unity, in one accordance. Hay poder en unidad, en acuerdo, estando en acuerdo. Pero cuando tú siempre estás dependiendo de las oraciones de otros, en deber de tú mismo orar, but when you're always depending on the prayers of somebody else, instead of you praying, tú eres una persona de poca fe. You are a person of little faith. Y yo te voy a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. And I'm here to tell you, without faith, it's impossible to please God. Y en este caminar la Biblia dice que caminamos por fe y no por vista. And the Bible says we walk by faith and not by sight. Queremos ver cosas moverse de nuestra vida que no debe estar. Tenemos que tener fe. And we want to see things move from our lives that doesn't belong in our lives to leave. We have to have faith. Pero la palabra dice, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, the Bible says, when Jesus one day was talking to his disciples, le dice a él, si tienes fe como un grano de mostaza, y le dice a esta montaña que se mueva, se moverá. And Jesus tells his disciples, if you have faith as small as a mustard seed, and you tell this mountain to move, it shall move. Amen. Porque Dios quiere que madure, pero también Él entiende que somos humanos. Oh Lord Jesus. God understands, He wants us to grow in faith, but He also understands that we're human. Y Él sabe que nosotros tenemos que crecer como un niño crece. And He understands that we must grow too. As a child grows, we have to grow. So Él dice, solamente ten poca fe y yo puedo hacer cosas grandes. All He says is, all you have to have is little faith and I can do big things. Amen. Por eso es, acuerda a tu fe, tú te mueves. This is why according to your faith, you are able to move. Acuerda a tu fe, tú te mueves y haces cosas para el Señor. According to your faith, you move and you do things to your God, for your God. Estos son mensajes que el enemigo no quiere que tú oigas. These are messages the enemy doesn't want you to listen. Porque él sabe que si tu fe crece, él tiene problemas. Because he knows that if your faith grows and matures, he has a problem. Porque él sabe cuando tú llegues en tu madurez, en tu fe, no hay nada que te pueda parar. Because he knows that when you mature in your faith, there's nothing that can stop you. No hay ningún diablo, no hay ningún demonio que puede pararte cuando tú eres alguien que te mueve en fe. There's no devil, there's no demon that can stop you when you're somebody that moves in faith. Son cosas que nosotros necesitamos aprender y crecer en. These are things that we have to grow
and learn. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser personas con poca fe? So where are we going to be people of little faith? Queremos ver que Dios se mueva en nuestro favor. Ten fe. You want to see God move in your favor? Have faith. Amen. Hijos de Dios, ten fe. Children of God, have faith. Amen. Tu Dios es más grande que toda circunstancia. Your God is greater than all circumstance. Amen. Your God is greater than all sickness. Tu Dios es más grande de toda enfermedad. Amen. Ten fe. Have faith. Pero la fe no va a tener sentido. Faith will not make sense. Es interesante que empecé este servicio hablando en cómo empezar a hablarte a ti mismo. It's interesting how I started this service talking about learning how to talk to yourself. Recordando a tu alma quién es tu Dios. Reminding your soul who is your God. Amen. Recordando a tus situaciones quién es tu Dios. Reminding your situation who is your God. Porque cuando tú te hablas a ti mismo y le recuerdas a tu alma, when you talk to yourself and you remind your soul quién es tu Dios, who is your God, lo que tú estás haciendo es poniendo a trabajar tu fe. What you're doing is you're putting to work your faith. Amen. Tú estás poniendo en acción tu fe. You're putting into action your faith. Amen. Las cosas dicen que tú nunca vas a llegar, gente dice que nunca va a llegar a ningún lado, tú vas a decir, todo es posible por Cristo. People will say you'll never make it in life, you will say all things are possible through Christ. Amen. Tú estás poniendo tu fe en acción. You're putting your faith into action. Amen. The doctor says this condition, you're going to deal with it for life. But you say by his stripes I am healed. El doctor dice que esta condición nunca va a ser sano por esta situación. Te va a morir así. Pero tú dices por sus llagas fui sanado. Amen. Tú empiezas a hablarte. Tú estás activando tu fe. When you start speaking, you start to activate your faith. Pero es hablando la palabra de Dios. But it's speaking the word of God. Que la gente te llamen loco. Let people call you crazy. Pero ser un hijo y una hija que camina en fe. But be a daughter and a son that walks in faith. Amen. No te dejes llevar por las cosas de este mundo y las mentiras de este mundo. Don't let yourself get caught up with the things of the world and the lies of this world. Tu fe dice, mi Dios es más grande. My faith says my God is greater. Amen. That's it. Así. Y tú vas a ver cómo Dios también te va a usar. And you will see how God will also use you. Esto es lo poderoso de la fe. This is the power of faith. Por eso que yo pongo en práctica ser atrevido. This is why I put in practice being daring. Porque yo sé que muchas veces yo oro por los enfermos y no sé yo sé que van a ser sanos. Many times I'll pray for the sick and I know they're going to be healed. Pero por mis ojos naturales no se puede ver la sanidad. But through my natural eyes you can't see the miracle. Por la gracia de Dios, by the grace of God,
Cuando estuvimos en el retiro de hombres, when we were in the men's retreat, y un hombre que estuvo ciego por un ojo, and a man that was blind from one eye. En lo natural, el miedo quería entrar. In the natural, fear wanted to enter me. La duda quiso entrar. Doubt wanted to enter me. Pero yo tuve que ponerme en posición y tener fe que él iba a ser sano y poder ver. But I had to stand firm and believe and have faith that he would see. ¿Y qué yo hice? What did I do? Fui atrevido. I was daring. Y puse las manos y empecé a declarar sanidad. And what I did, I put my hands and I started to declare healing. En fe. Y por la gracia de Dios, he was healed. Y por la gracia de Dios, él fue sano. By the grace of God, he was healed. Pero si no, yo no me movía en fe. But if I didn't move in faith, por eso que nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe. This is why we have to put into practice our faith. Amen. Por eso, no tenga miedo. Si tú sabes que estás haciendo las cosas bien delante de Dios, no tenga miedo orándole por la gente. If you know you're doing things right before God, don't be scared to pray for people. Ten fe. Just have faith. Y Dios siempre va a probar tu fe. And God will always test your faith. ¿Tú te imaginas la gente que yo le he orado y se han muerto? You imagine the people that I have prayed for and they have died? And I pray for life? Dios probando mi fe. God testing my faith. Que me han llamado, ven para el hospital, que ore por esta persona que se está muriendo, por favor, para que Dios haga algo. Y le oro y en hora se muere. And people call and say, come to the hospital, pray for this person so that God can heal them and they can have life. And I go and pray for them, and in hours they die. En lo humano uno dice, pero Dios mío, ¿qué es? And the human one says, but Lord Jesus, what's this? ¿Qué espíritu está operando aquí? What spirit is operating here? Pero es Dios madurando la fe de uno. But it's God maturing your faith. Poniendo tu fe en prueba. Putting your faith to the test. Porque muchas veces el momento que algo no va a acuerdo, no lo quieres hacer más nada. Because many times when something may not go according, you don't want to do it no more. Yo podía decir, no voy a orar más nada para los enfermos. I could have said, you know what? I'm no longer going to pray for the sick. Porque cada vez que le oro a los enfermos, de vez de ellos sanarse, se mueren. Because every single time I pray for the sick, instead of them being healed, they die. Pero mi fe dice, yo sigo creyendo en Dios. But my faith says, I continue to believe in God. Porque lo que lo natural no pudo ver, pero solamente lo puede ver por lo espiritual. What the natural eye couldn't see, but only what the spiritual eye could see. Amen. En lo espiritual, ellos recibieron la sanidad. In the spiritual, they actually received their healing. Si se fueron con Dios, if they left with God, what better healing than that? They'll never be sick again. Amen. Si se fueron con Dios, nunca van a estar enfermos. Pero por ojo natural, le oré y se murieron y no fueron sanados. But in the natural eyes, I prayed for them, they weren't healed, they died.
Pero por los ojos espirituales le oré y fueron sanados. But through the spiritual eyes, I prayed for them, they were healed. Amen. Por los ojos espirituales no solamente fueron sanados, fueron para un lugar mejor. But through the spiritual eyes, not only were they healed, they went to a better place. Amen. Pero por los ojos natural, uno dice, le fallé a Dios. But through the natural eyes, uno dice, I let God down. Pero por los ojos naturales, uno dice, no soy un hombre espiritual. But through the natural eyes, you will say, I'm not a spiritual person. Por los ojos naturales, tú dices, tengo que buscar más de Dios, no tengo unción. Through the natural eyes, you say, I gotta look more for God, I have no anointing. El mundo natural te engaña. The natural world will deceive you, will trick you. Fe no tiene sentido. Faith doesn't make sense. So, hijos de Dios, children of God, no trate de tener sentido, de saber o entender cómo fe opera. People of God, don't try to understand how faith operates. No lo vas a entender. You're not going to understand it. Porque la fe lo que hace es lo que mueve a Dios. Because faith, what it does is what moves God. Y Dios es demasiado de grande para que nosotros podamos entenderlo completamente. And God is too great for us to truly understand Him completely. Amen. Por eso que yo digo que fe no vas a poder entenderlo. This is why I say faith, you're not going to be able to understand it. Porque es lo que demuestra a Dios. Es what demonstrates God. Y Él es demasiado de grande. And He is too big. Pero qué precioso eso. How beautiful is that? Que tenemos un Dios demasiado de grande a nuestro lado, a nuestro favor. That we have such a great God by our side and in our favor. Amen. Pero solamente vas a poder ver eso si tienes fe. But you'll only be able to see that if you have faith. Amen. Y cierro con esto, and I close with this. Ten fe. Have faith. Amen. Recuérdate que tu Dios es más grande. Remember that your God is greater. Amen. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let's bow our heads.